Mali jamutere Burkina Beoudou Sogodogo donc qui cesseri il faso kelela kela mumbe an fe anyogon bi faso la kela mumbe an fe anyogon bi baso la activiste an anyogon bakele ni keme duru de be Burkina munu cesseri lo no Burkina ko la an be cesseri lo no Burkina ko la mais an te se ka ta Burkina ke ya fama ka ta ka kunu ka teme Burkina be yere ka ni kera den fe ka teme afaka ka teme abaka ibadu ni den ko jariye ka teme abaka ibadu ni jamana jariye ka teme jamana den yere ka o kuma na ibe nyine yulo jamana ko e bagadajim bene e reke malien koy iti malien billahi iti malien na fora ko kam mo kew damata ebe bo maliala faw billahi be bo maliala ni ko ka sugodogo ta sugodogo ko ne bala ko te sugodogo mumbe ale bangera malla ka chokoroba bangera malla o amoke bangera malla o sugodogo te ni yo yi ate donc ite siri ko la folo yere be komido ite siri jamana ko la ibe jamana mudo parce que ni ko kunga dali ka dabla ibe kangara da dugu fitri walo yi no fama wa ah komi makinyena ni kibi da do la chokoroba do bi na kuma fiye dugu kono de parce que mo minga koroni dugu be itiso ko soso ko no ye kuma do fa ni ki ba soso aba fo ni kera kuma no ya soro ima wulo ibi dadi mo mi kala no ni dugu be no galon tige ni ki be kuma ba fo ko no ko ni makay klela ni ya soro iba ma wulo mais nunu be kera tout derrièrement yo fama wa am ko taw ka suba ro ngo bagadaji so dugu la de be bagadaji ka o fle ne keneka donc ni te fani na don fi ba to ina mo ga doni ya fa so dugu te malien Sogodogo e Burkina Bedi, Sogodogo te Malien, Sogodogo te Kay, ni e Sogodogo e Kay Atarasi, ni e Sogodogo e Kulugoro, mais Atarasi ni e Sogodogo e Bamako, mais Unanade, ni e Sogodogo e Sikaso, mais Sikaso Kaute, ni e Sogodogo e Yafa Segu, mais Sigi Fedo, ni e Sogodogo e Mopti, na Fedo, ni e Sogodogo e Tomoktu, mais nga Doni Minangantuno, ni e Sogodogo e Gao, mais Temekasira Jano, ni e Sogodogo e Kay, e RP Kidal. Iba do te sugodogo la kay ti jasili jamana ko ina billahi mali jamunte ta mali jeli be fara nyogon ka ku ka sugodogo tanu to fina o ba fie ku ta do meta Burkina o ba tanu sugodogo te malien o e be na mune fo anyana di sugodogo dugutigi o be mi aka dugu be mi bagadaji ngo bagadaji turu la ka dugu skile la ka guga on de dugu sigi ba to da ko jamana la bagadaji nga to da ko Bagdad de parce que munu nya si bagadaji turu la ka nunu ya fa arabu de go arabu no bura Bagdad de u bole Bagdad sa no unana ya fa chenchen fe unana chenchen fe u bora Maroc ka bo Maroc unana do malla kana Tombouctou kana gaw fa ftala dotra gaw u bora yene sisano ka soro kana unana sigi Bagadaji unale sigi Bagadaji u te bamanan kame u ka dioro togoda u bodugu la ko Bagdad bamanan ne tise ka Bagdad fo bamanan ko Bagadaji OK Bagadaji parce que Bagdad arabu de kuno yo fama o de kama ni Bagadaji turu la ka ni yu demuso farla je iba do jena ko arabu do u kunsigu be fu ko Bagadaji turu la ka ni yu deun ta ku laje u deun kunsigu kumbe fu ko la parce que arabu do ali sini ni yu jo Bagadaji de iba ye fa fini ba fino me be ta soro deun be kay ko marron parce que u bora arabu de la e be feni do ni ye sogodogo e Bagadaji ta do ko sigi fedo ni ye sogodogo e Bagadaji ta do ko nana sigi ni ye sogodogo e Bagadaji e ba do aw ka dugu mbe sogodogo la ka la folo o moshibuguni ya fama wa abora moshibuguni na ka ke sabali bugu Mali ne Burkina ka kelela ku ka sabali be ka sabali kele ka ba Malion ka yafuma ay sabali mais na ya to moshibuguni na do bina kana vengeance ke parce que arankini do be Mali ne Burkina ka kelela afleni ene na le ni kesri maniko la tege iti fa unyinga il fa unyinga ko ne bala ko te malien iki mo ka unyinga ko ne bala ko malien te ika jelu unyinga ko ne ko sugodogo te malien ika funo unyinga ko ne ko sugodogo te malien ika numu unyinga ko ne ko sugodogo te malien ika gesero unyinga sugodogo te malien ika garanga unyinga sugodogo te malien billahi ika écrivain unyinga sugodogo te malien ika historien unyinga sugodogo la ka te malien wa sugodogo mina fana fina ibe sugodogo koroda Sugodogo e sanugo de daw gi tise ka sugo ka sanugo fo
Mali ani Burkina Soko doko sanoko de photo e bena mun fo anwena i bina mun fo anyena an fasoko la i bi kesiri mun an fasoko la i bi ka benini e bena mogo kele dine mogo no fe e nyina ya fa bagadaji bene bagadaji bamusoba ya kun togo de bene bagadaji bene francis bene bagadaji bene ne be nyinga e de foloma fo ko mogo ka silameu attaquer a i nyinga ko muna silameu be attaquer ko parce que ko silameu de ko ka muso nani furu donc ko silameu de noya be ko silameu de noy kliya be ko silameu de nodo kanga silameu attaquer noko ni silameu fo ala de mo fo kuma ita fo nga ala ta attaquer nekli de bo kra yo kuma dabla loki mango silameu de afo ke mais joni silameu afo joni afo silameu te mo yo o donc ça no ala de afo ko mo ka muso nani furu donc ni ko ka silameu attaquer ko silameu ko muso nani furu ngo muna ita fo kanga ala attaquer ngo de la yekuma indabla e bagadaji bene be nyina e ma fo ko ka silameu attaquer ko silameu de nodwa e ye mu fo Mamutu Dikoma e ye mu fo Badalabugu Orege Milama e ye mu fo Bue Aidarama e nyine no ko kebi na mo were doya olu no fewa ne bala je asim dine nyemoko ne doka bodroko bala yeni fo ni dine nyemoko ma tien kunte atiu ne be mu fuma ne bi son de fo ne be mune fima ibi ka ni ne ken kebe ne be mune fima ni kunti son koro ne bi ka korole ni ka kwada ne bi bi i yere dalaka ne bi bi i yere kewale ne bi bi dine kewale ne bi bi dine ye mu fo ne bi parce que ne ba don nanya fo arabuka na dine nyemoko ibe ne dala menanya yele ma bamananga na dine ni anga lada dine ane abeka mu fa na korole balabodo bagadaji bene ouvert francis bene e nyina e kana fo kebe mogo kele dine ko la fo e ma e ye munda dine mogo ka fanini ni banini e o munda nununka e nyina noko a fo ke moi j'ai assume ite ko neme ou bien tcheta boy franchement ne be kuma malien ne fait ne be kuma maliko de la ne kame malien ne ma jamana yere wolodenw jamana halaladenw jamana munu fanu bawe malien munu mwokew ye malien munu ga jamana ye malien ne be kuma olu de fe ne te kuma nan fe ne te kuma ya fa sigi fe ne te kuma yo fa ma wa nan fe yelemane de ne te kuma o fe yo fa sigi fe de ne te kuma o fe ne ko mali den di ko malien ne bala ye malien OK ete malien donc ite malien ni ne te se ka kumi fe ite malien ne kantima ite malien ni ika karamogo ya fama wa o jafar de ala ka lahara son smai o burkina bedi ne neni anga mogo dedo neni an yera ka alimamu dodo neni mali den dine mogo dedo neni mali kono dine nyemogo do kodo ne bala kante dunama ya fama wa sogo dugo la ka uye dunai parce que dunan be na obe sosoli la mais na sera jamana halala kama ne kante dunan de ma de segu ka uba korodo sogo dugo la ka uye dunan de ne mali kono ibe dunan de akorodo ya fama wa dunange mun nana ay den soro donc dunange den ana modin olu de be wele ko dunandenw dunanden ne maliko la sogo dogo la kaw dunandenw no malikono ta sigu dunandenw no billahi ni bi ka kuma jamana halalaw de fe donc ibi to inola OK chien folo ibora ye video kene ka CDR ko la ye fanenu ke ka banenu ka arasa no fe kala ko fanu banena fe manganga som bala ko inasa ima somi e nyina no video quoi mbotoy et Idrissi Martinez Konipo ne bitoy parce que no de fina video kala fla de teka ni mali video kala be mais kele ali china ko gadi mo yo o e anishigo ima fama mo chebinye me saratila mo chebinye me ijilite boli mo chebinye I teka me saratila ya fama ibe pari me manjatila ya fama ima ibiga joker la benunke ibe ya fama ali Italie président versi mundo ye je versi bedu ya couleur bedu version rouge ni na to iba foko joker wuli la ka jombe amama ko fonye je émission cité e mamusigi e de folo dabara boraka foko folo ko ni boraka aidara neni ko ibe jama soro ne ma deli ko ke jama kama ya fama wa e de clara je émission té bibi na ne petit frère matala be ka mun ke to kana ni ka moko corriger ka yoro tige ka tu nyona iyo fana damine o fana manya ibulugo matala tanye na bulu barka tila ko
Bravador de folo nana no I pan ki blola parce que to wa mena on nana yera bolla ko parce que yera makalango I mana wuli ba fi kalanenu ma nyini fe émission kelenke to ko na foka banga laje Idriss Martinez Konipo et de la kane wele vrai ou faux yene wele ya fama ke fa kun ambassade koro de Italie ya fama if la ka fi fa koro ke ali sini o ambassade maye e yo deni ya foni e kun film tourner ke ida foni e kun arapu ke ida fo e de kala ka fo kawe réseau do créer ko ni ko aidara ni ko ka bezi ni ne ma mo shi ne bezi ni ngama e ni na lo ko Idriss Martinez Konipo eni mo ye jeke ire ni groupe sima be ire ni alache o video ke trote ke mamunke o émission te ke mamusigi ashima nyibulu makosa jine ne ofi makosa mugu mangoya mugu jelija mugu sulantere mugu ne bala fina ne atika foka je ulibe sengani bela iba dabla sisan chama be jagele ya kuma fokoka e dona Mali kono jakwa e ka karamogo défend e dona Mali kono jakwa e ki video ke tro yelema e dona Mali kono e siranenu e jatkele jatike ni jawuli mumbe e la e tabe na mun foble e tarake ya famewa émission sadi radio chouchou fait émission chouchou et tala là-bas interview la iti se ka video ke ko parce que il be Mali kono de israne loro e muda aidra kala nga amsar dini mo go be e ye muda aidra ka e inyene lo quoi mo nete nyine o wo teta nete nyine israne loro go aidra e muda mabtu digo ga israne no ye no lu defa parce que be Mali kono et puis il y a maintenant mais kata nelari avant tirer maintenant tato kata na centerge itijila ja ko Mali mano ngoi ne te kumese parce que ne bolo Konipo bibi na Konipo la ka do mana ke ko I kuma kambe me Idriss Martinez Konipo ibabe funga ka mo mu défend boso jenekaw billahi boso bi kele mu be morti kele mi dado kelena morti kaw boso kanapo jenepo olu be problème muna bi mobti population bene lame uba do ne be mobti défend ka teme eka billahi tala ne ka fani be mobti aw ka dugula ya fama ote ebolo aw ka dugula mo were ta do ko e ya ka dugula mo mobti ka were ta do ke boso yi se ku ka ta do ke boso yi so mo no were te ka boso ya do e bi ki balankola sisan e ku cheka ka siri mobti kele ko de la e ku cheka ka siri de nda fama wa gene doso wika munke mobti doso wika munke ya fa e te ku ka siri boso ka kele de la mais ne bo ke ka teme e ka parce que barkatila inaleno kito Italie morti ko klekele maboida kito Italie ya fa morti kele ko maboida jene kele ko maboida ya fa wa e dogo fere kele ko maboida surku fro o kele ko maboida nyono kele ko maboida kolongono na kuma maboida parce que e reti booro don e kata jango e kata ina rola e ti fa booro do e ti ba booro do e te halalai e re Konipo me te Konipo korodo e re e te Konipo korodo e te jenepo korodo bilai ne ma e nyo sarakale Moptika citado, ye video muke moptika fo boy ka fanya. Ya fa Konipo jamu dumeno asoro la todi anana todi uka dugube ni ema deliko émission kelenga ne ben dabwe dala. Ne ben dabwe dala. Ha? Mone dibe aw fa uka keleke. Ne debe aw ba uka keleke. Ne debe aw ka dugumo uka keleke. Ne debe aw shia keleke. Ne debe aw ka raison keleke. Aw ka raison na mo bene de donc ateme aw ka. Donc barka mbene la tilao. Video kela dofo inimu kadi ate video kela dofo inimu makele bila ka video kela te video kela dofo inimu beneno ate groupe fon fen sigira itara do afon fen wona depuis buba fana ko groupe ashima nye parce que barkatila bila kitala barkatila ayne tuisa sidan detro ayne tuisa kana balaba aw simabo obora munne ko la mamtu digo kota neni digo te kelela ne mu fo aw ka somi ka fo ko ne ni to te kele parce que ne ka vision ne ko mamtu di ko kana pon sabadi ke kalaban ponga kana ke badala bugu ponga kana ke pour troisième ponga kana ke babli krokro nga kana ke ne ya fo ka sura ka ali ka fo ka be na boli ke samedi wa dimanche o ma fo mais muna tarake bako parce que ne ya fo ka kana ponte ou quoi kana ponte
Omo femula. Neta fora 2 semaines yana ka fo kabina bo. Na fora neta fo len ko fe kabina bo kabina take bago digoron. Ko asila. La ilaha illallah. Omo somi depuis. Ngo point interdira. Nega kuma ka me ko gouvernement fe ko. Ijo nga ponga mo nga surveillance mo la gere na suma ponte. Allô? Ouais, surveillance de Togodi. 5 sur 5, il y a un signal, il y a un signalé. Babli Koroni Mogon Namo Luninga, Ginetini Nunu. Mochi Kumbrile Mateme. 3e pont dans la dune. Ouais, Dran, ouais, Dran nous a groupe où m'a fait 10 au matin. Ouais, ok. Mais 3e da police, Calaban Ponge, Pont Rafat, au police nous. Donne-nous mes surveillance là. Achidam Kumare. Ako Kabta Kumamna ko tout est bon. Ok. Oh, mais Bosso Mounou Beke Bablikoron Doumalala, Mounou Toka Mogote Kruna, Molo Ninga. Et Bosso Mama De Mounuke. Non. Yaniga est le 3e, Yaniga est le pont de martyrs sans fait. Yoro Dokumbe. Yafama. Yoro Krokro Dokumbe Tanton. Yanga. Yala bon, Doulo no Yoro de Sa. So, Yoro Nitoko Yanga. Voilà, Yanga Koro Yorona. Voilà. Bosso Dobi, ouais, Mounou Memo la Bodila. Uninga Bosso Mar, Bosso Mama Modeno. Aninga ko est-ce que tu crois qu'on brille le matin me courona nai. Ah, ça va, quoi tu dis, maman? Il va me ah, ok. Numéro va au boulot. Police le lipou dauma. Ah, c'est bon. Le lipou dauma. Ah, le mot brille le courona bail. Sotra maman nous. Ah, donc c'est bon. Ouais. Ouais, il paraît na Kebako quoi. Ah, c'est bon. Les bâtiments, c'est bon. C'est interdit de traverser tous les 3 ponts. Sinon, à Maïne, ah, Kalaba, là, on doit attaquer sur nous. Bakana Tiedro, ok, merci. Merci. Ok. Bakana Tiedro. Jamisa a fait un interdit, mon rôle là, quoi. Vous voyez, il y a des têtes chou, eh, non, là, il a une vidéo qu'elle a libérée là, mais à candidat. Ngo ka kasema di shuda ka kuma ko kuma deliga ke okera ngo ka atete shuta ka yala na masake shube don trom mo shi kunta do ku yala la no fana ko ngo wa ngo interdit de traverser 3 ponts aywa ko buga ke kalabandi donc ne bala wasara alhamdulillah kana balaba ok donc ame bitabla mais sogo dogo te malien billahi tala sogo malien tere Aïta Bagati Desri Faso Kola. N'est qu'un Burkina Burkina vidéo docteur. Ouais. Le plus fort. L'homme le plus fort en cas où vidéo que. Alors, au final, Bobo dit quoi, là. Moi, bébé qui fait l'homme le plus fort. Là, Bobo va faire un bloc de beau là. Fanga de bon, il doit avoir Bagada Bene Blasra. Ani Joker. On va le Blasra. Anumba,